मिया आम्बासा खुलाय आमचाइनि आइचुक पहर कामिनी विदेश देबबरमानी साजला जेम्स मल समतेई ताखुक अक्रा कुसार रियांगनि साजला विकास रियांग उमर कासुगिया खरकनुई शारीरिक जरानि चारटा हाय ताम्मानि जराओ नकनि नखर खुलाय हातिओ थांगै मोबाइल रिचार्ज खायनानि हिनै आमतिखेनो मिया उ शारीरिक जराओ नखर फाइमानि यागुलो नगो किफिलिया उ खरकनुई उमर कासुगिया ताखुक अक्रा विदेश मल समतेई कुसार रियांगनि साजला जेम्स मल समतेई विकास रियांग सं आमतिखेनो रुतुक लाइमां माया इंलायै 5 सालनि फुंगोके बंनि कामबुओ कक्तमा फाइसक पायो खुलाय हातिनि उक्लोगो गन्डा छरा आमचाइनि काइसा खेतनि बुफां तलाओ मांगकथै ग्लाइजाक खरकनै मानजाखा विकास रियांगतेई जेम्स मल सम आमतिखे बरकनि मांगकथै मानमानि यागुलोनो पुलिस रक फायै रुतुक मुं खायो अबनि यागुलो रहर रिजागो बरकनि मांगकथैनो दलाय हांकरनि साखाम नगो पुलिस प्राथमिक भावे तदন্ত खाय नायमानि यागुलो बरक खा खायना फेरां नांगैनो आमतिखे बरकनि लांमा आरिखना हायाकेबा बरक ठिकाना हिनै फियाबा काइसा महल हायाकेबा काइसा बुखांनि फाइजोंतै सिलसामं फाइ तंगो बरकनो बुथार जाखना हिनै फियाबा ते काइसा महल हायाकेबा ते काइसा बुखाकनि फाइजोंतै सय फेरां नांगैनो ठिकाना हिनै सालाय तंगो लुको रक्ताबो आमतिखेनो आमचाइनि खरकसा हायाकेबा आम्बासा बुखास्तिनि खरकसा उमर कासुगिया जेराइरक हायाकेबा जेम्स मलसम इबा विकास रियांसक आमतिखे थुइमानि कक्तमामानै पातिमुं थायो फाइसकबायो आमचाइनि नेता हिनजाकनाय हायाकेबा दलाय जुनालनि चेयारमैन प्रेमलाल मलसम आकन संनतियै बीजेपी बदलनि इंगै फाइसकबायो टीटी एडिसिनि नमिनेटेड एमडीसी विद्युत देबबरमाते आईपीएफ टी बदलनि एजीएस अमित देबबर्मा सं आमतिखेनो बरक बंनि नुखुंबै फायै कक सालायोते बरकनो बाहायके लगिरिवुई सयतामो कुबुइतामो नखरि फाइनानि लगिरि फाइका फायै तिनि ओ तिप्रामथा आईपीएफ टीते बीजेपी रकनि आमचायो हायाकेबा ओ बुखास्तेओ तुइजुलै तंनाय नेतारक आमतिखेनो जों टीटीएडीसी नमिनेटेड एमडीसी विद्युत देबबर्मा बे कक साना थागे बो सावै खनारिखा जों खा खायुमो फेरां नांगैनो बरकनि लांमा आरिखना हिनै ताबुक पुलिस ते पुसमेदाम खाइमानि बिसिंति ख्लायै सय अंखरबारि नखरि फाइनाय बरकनि लांमा बाहायके चखना हायाकेबा उक्लोगो तामो कक तं अमरकिनै बतिनि साय खनारिखा जिनि कक्तमानि बसकांगो तुंगरो फाइमानि कै कुलाय गन तावो खरबनि चराय कुथुई मानजाक खेतावो बुफ्रु थुइके साइमिया तिनि अबो मानखा जेम्स मलसम 16 बছর बुखानि बुंगाय विदेश कुमार मलसम तेकाय विकास रियांग बुखानि बुंगाय कुसाराय रियांग बरक खरब निनिनो ब्रिन्दाजय रियांग पारानि बयस 16 বছর 17 বছরनि बरक इनका अबो पुलिस रक तुई फेका डेड बडी न ताबु कोलाय हासपाताल मरगतनिबो ताबुखाय बरकनि पुलिस ताई जेनि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो खलायाको मायाको ताबु उंनाय अबो फेरां फने पगैमानो ताई तामु ताबु साइमियाको अबो मेडिकल रिपोर्ट नि ऊपर डिपेंड खलायनाय हिसिगा जों ताबु खैकाय बीजेपी ताई त्रिपुरामथा आईपीएफ नि बरक रखाय जों हाइसो इलेक्शन दि जराबा और कोनो केबनो ब्लेम खलायलायाबो जों उस्रिंखल उंलाया शांति समृद्धि खलाय तंलायनानि बीजेपी त्रिपुरामथा आईपीएफ टी के जों अबो कोनो पॉलिटिकल पार्टी ने फाने जों ताबु ब्लेम रिया बुया बाक्साने बरक सावो जेहेतु सीपीएम बै कांग्रेस जिरु कुथाय थांग तंखा बरकनि बिसिंति दे कोनो किछु आतंक सृष्टि खलायनानि बागै दे चेष्टा खलायका साइमिया हिनो जों आरोबो थांया आरो जों केबनो ब्लेम रिया पूरा इन्वेस्टिगेशन चलि तंगो एसडीपीयू थानानि उसिरम इन्वेस्टिगेशन चलि तंगो ताबुक मरगो तंगो पुलिस नि थानानि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नि ऊपर डिपेंड खलायनो अब जों काम खलायनानि खलाया आगरनाय और जुनो प्रशासन नि लेवल ति हिकाय एसडीएम लेवल ति जुनो साजाखा जे और वो बंगनि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांखाखाय अब कायसा एप्लीकेशन दे एसडीएम आम्बासावो हिकाय बं दुइटा परिवार 4 लाख चांदा कखला 8 लाख रिनानि तंगो आव बावो डिजास्टर मैनेजमेंट नि ओ आबो दिबांख संसिया हिकाय जों बरंनो उकिल फाइ तंगो एप्लीकेशन सुयै पोस्टमार्टम रिपोर्ट न जों स्टेबल फाय बंनि गार्जियन सयनावै जों तिनिनो सापनि जोंरो
বিজেপি ত্রিপুরা মথা আইপিএফ নি যত লিডারশিপ এটা নং তো তাবক বং নকুনি বড় কক সাকা মানে বগি কোন অভিযোগ দা তো সেল সামুর বরকনি হিংকাতে কোনো সিলচামুং তাউবো করি বরকনিয়া মোবাইল রিচার্জ খাইনানি দি ফাইকা মোবাইল রিচার্জ খাইবাইয়া কই বরক নগো আছে থাং সগইলিয়া হাইফানা বরক কোনো সন্দেহ তাউপো দং খাইনানি ফানো বরক বুকু ফলগিয়াকো কিন্তু অনেক সময় খনাকা ওয়াতুই বুফরু ফাইকা বুফরু থাকা ফাইমানি সেকাংনে ভাইকলে থৈকা বরক মুংসা সিয়া হিসাব কিন্তু বরক ও যে নকনি অঙ্কর ফাইপুরু ওয়াতুই ফাইয়াকো বরক যখন হিমুই তংনা ও টাইম নগন নগর ওয়াতুই ফাই ফেরাং ফগমানি রক অমতি দিয়ে হক অঙ্কুর কেবন ফানো গার্জেন ফানো ব্লেম খাইনানি কোনো স্কোপ মায়াকো হাইফানো বাহাই উংয়া বনি সাইকেল বো জায়গা ক্লাইজাক বনি বসাক বো খাম bani yakung ni pen prop kham thangka omtui nuk jagai tabuk borok bo bakha phate na nai tongma ba mungsa buku khulok rang ya tong ya khapor bo khainka beni buma James Molsamni buma অবনি লগে লগে ত্রিপ্রামথানি ও আমচাইনি হাই একেবা বুখাস্তেনি সিনিয়র আদং হাই একেবা নেতা কুশালারি আংবো ছয় নখরমারি নখর ফাইতো পুলিশনি রুতুক মুংতে পুসমেদেমনি বিসিংতিনো হিनै जोंबाय कक साना थांगै ब सिराय सिरायके सावै खोनारिखा फेरां ककजागिदा थै हायाकेबा बुइदाकेबो बुथार अबरक सय पुस मेदाम हायाकेबा पुलिस नि रुतुक मुंनि बिसिंतिनो नखरै फाइतु हायाकेबा नखरै फाइनाय हिनै बुखाक्तै आमतिनो साका तिनि अबनि लगे लगे दलाय जुनाल नि चेयारमैन प्रेमलाल मलसम्बो साय खोनारिखा पुस मेदामते पुलिस नि रुतुक मुंनि बिसिंतिनो सयतम नखरै फाइनाय बुइबुथारमा हेंकेबो नखरै फाइनाय हायाकेबा सयदा वाति फाइप्रो फेरां ककजगै बरक अरो बुथाक थानि फेरां नांगै बा लांमा चखना आमरक पुलिस रुतुक मुं हायाकेबा पुस मेदामनि बिसिंतिनो नखरै फाइतु हिनै बरक सानमुं नारखा जिनि बिसिंति ख्लायै जों खोनाखा आइचु पहरनि जेम्स मलसम एवं विकास रियां बरक कुनै 16-17 बयसरनि बयस बरक मोबाइल रिचार्ज पायो नै पारानि कुलाई बाजार कुलाई हाटिओ फाइखा फाइ इफिरमान जरा वाति न बारकरि किन्तु फारांकावै बरफ मादारं खारनि जों साखानाखा ताबुक एमन একটা ষড়যন্ত্র जों अबाहाय बरफ पाइ बुथार जाखा तफाय जाखा अबा जों क्लियार पिक्चारिया तबे ताबु पुलिस स्पटआव थाङै डेड बडि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालाव तबखा ताबु गार्जेन रकनो स्टेटमेन्ट नाजारखाबो तामो अभियोग दं नरकने अबाहाय सुंजाखाबो डॉक्टर बाय पुलिस रकनेता बरक आरो स्पट थाङै डेड बडि न तुइ फायै ताबु पोस्टमर्टम खाइनानै बागै डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालाव तुजाक ओ रिपोर्ट नुखादों हायजों ना पलिटिकल नि एगेन्स्ट द मादार खाजाखाना ठीक न फ्रांकावै जे थैखा अबाहाय जुदि फ्रांकावै थैखांखायथ' केबनो जों थैखानानै लामाबो स्कोप करै तबे आशा खायो डॉक्टर रक एवं पुलिस रक आबनो पोस्टमर्टम नि रिपोर्ट नि अनुसारे डॉक्टर इंक्वायरी खायखो आरो जों आबन बागना चिनि 47 आम्बासाने ब्लक कमिटी नि प्रेसिडेंट बरमगोनां प्रेमलाल मलसम ताइ चिनि आईपीएफ चिनि स्टेट लेवल एजीएस चिनि बरम आताखो अमित देवबर्मा ताइ आं सातपां जोंरो फाइजाक যতনো ফাইনালি নানি ফাইজাক প্রথমে মিডিয়া বন্ধুদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আজকে আমরা ত্রিপুরা মথা আইপিএফটি বিজেপি এই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে আমরা এসেছি কারণ গতকাল 18 তারিখ 4 মার্চ 2024 47 আম্বাসা কনস্টিটিউয়েন্সির অন্তর্গত আম্বাসা থানাধীন আইচু পহর কিংবা বৃন্দাজয় পাড়া সংলগ্ন একটি আমরা নাবালক 15-16 বছরের নাবালক মৃত্যুদেহ আজকে সকালে উদ্ধার করা হয় তো মৃত্যুদেহর একজনের নাম হচ্ছে জেমস মলসম পিতা বিদেশ মলসম আরেকজনের নাম হচ্ছে এই বিকাশ দেববর্মা বিকাশ রিয়াং পিতার নাম খুসারাই রিয়াং তো আমরা এখন এই দুজনকে মর্গেতে রাখা হয়েছে এখন পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করেছে স্পটে তো আশা করি পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করার পর আমরা পোস্টমর্টম করার পর সেটা পরিষ্কার হয়ে যাবে তো এটা থান্ডারস্টর্ম বা
আমরা ছাতা বলি সেটা দিয়ে মৃত্যু হয়েছে আমরা মনে করি। কারণ স্পটে আমরা যে ভিডিও ফুটেজে দেখতে পাই যে কাপড়গুলি একটু পুরানো দাগ পুরা দাগ ছিল, বার্নিং স্পট। তো আশা করি সেটা থান্ডারস্টর্ম বা এই ছাতা হতেই পারে। তো সেটা পরিষ্কার হয়ে যাবে এই পোস্টমর্টম মাধ্যমে বা ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে। তো এখানে আমি সবাইকে বলতে চাই, এই ইলেকশন মুভমেন্টে আমরা জাতি উপজাতি সবাই কেউ বিভ্রান্ত না হোক সেটা চাই। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে যে আমাদের এই লোকসভা নির্বাচনকে আমরা পিসফুলি যেতে দিতে পারি। এখানে কোনো বাঙালি পাহাড়ি যাতে এই ভলিউশন ক্রিয়েট না হয় সেটা আমার অনুরোধ থাকবো। এখানে কোনো পলিটিক্যাল রং মেখে কোনো লাভ হবে না। যা হয়েছে হয়েছে, সেটা প্রশাসনিক আছে, প্রশাসনিকরা যথেষ্ট হেল্প করেছে, তারা এই আজকের ভিতরেই সুস্থ হবে। তো এটাই লাস্ট দিকে আমি বলবো, জাতীয় সবাই আমরা মিলেমিশে আমরা এই লোকসভা বুথটাকে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। সবাই এক মিলিত হয়ে কেউ গুজব টান না ছড়ে, সেটাই আমার অনুরোধ থাকবে। ধন্যবাদ। अमनि लगी लगी जों विदेश मलसम हायाकेबा लांमा आरिनाय जेम्स मलसमनि बुमाबायबो जों कक सालायका बाहायके लांमा आरिखनानि साजलानि तामो उंखना सयतामो नोंतामो साइमान अमरक जुनो किसा सायखनारि दिहिनै सोंजाखे ब सायखनारिखा जुनो बिनि ब सायखनारिखा जुनो बिनि हायकेनो जों बाय कक साना थांगै anh bisa ada mobile recharge kena ni thang mati thau ye ke bang kalau apa angke anh bisa joro hospital lo ba phayo mi yang ro hospital to mi ya suti mai ye anh jamare song no kena insan to ba asu ba jang ya ko tin ha to nang da ya ma ke ba angke anh bisa joro jai ke to ti khane ko thang nai to so yang kun bai ko sa lai ke bin baba to bin baba ke mai mi song ye mai o trai no mai mi song ho anh sa no ti bo mai mi song mai sai ti no ti ro to pai no ba da research ke nang sa bo ke bu pha ke nai to ha mai ya o ke mu ge bu su bin chau mu ge to ha su so bu ge nai to mai ya ka to pa ke kon barta de extend jara nai to kan chau bu ka mai ke tin o trai bin ko ha ba ro ba se bang salai ro se chui to kana nge bu pha ke bu sai to ni chau ke tin phu ke bu chau khai kha ni chau nang ni trai no ko to kroi ke te bikas au ani daran bu sa bo kroi nang ne kroi thang ne mo ga le gorang no ang baga man ko no last me da last me ko wan sakara oh sini bazar lama sodo ko acha abon nugo nungta ma tong bo bahagi thik ra ne gini le nai mo le kun ko na bu ka bai u le ko ti bu hate ja ibu kuro thui phai jot to ekdom u le ko ti ro ekdom khule ja jot to abon bai na ro sa nai so na কেন সন্দেহ দাদা বোমানি ro bu sonda romma yang tong indo ao no romma yang বলে মোবাইল রিচার্জ এনে এনেছিল বোমানি নিও mati thau ni thang ko বোমন দাদা James mo বয়স বছর বিনি Bios bu klasik pore ha kelas din bu yang ska hondo sulo khana tak nor moha su samar de tong ma sana mu sungmo de tong ba sanam juba mu ju fia de o ani trai bo ma sa si de bu kroi ani ang bahai ke onai abo সয়পাতি মুং তামো বাহাইকে লাংমা আরিখানা বরক খরক নইনি অমরক তাবুক আমবাসা থানানি পুলিশনি রুতুকমুং হায়াকে বা তদন্তনি বিসিংতিনো নখরি ফাইতু হিनै তাবুক খা খাই টংলায়ো আশাই টংলায়ো ও লাংমা আরিনাই খরক নই বুমা বুফা ন তুই আমচাইনি লুকুরক